we whaatalo whātu le mai mo mai le tunu i le nei fiafi. Ia ile mai a fo'i po le tau lunga fo'i o sauni ngā lotu sa whenga iai i le nei asu sa po le asa pati o le tua. Leo o tātou to ai tau nuu mai ai. Ia ile a fiafi nei o le asu se fulma le whale nei o te sema, lua afe lua se fulma lima. Peo ni ili sa valinga ma le fo launga lo tātou o tunu. Le fiafi le nei, o le afa peo na amatalia lo i ai le tātou po kalame. Ua masani ai, ua whaingoina o le PESEPESEGA o le KERISIMASI ni lungo le tautua le nei. Alau NUS TV e peo na masani ai ia i nei tausanga ua tuana iatu. E le whaanga solo ina tātou po kalame i ona vaenga masani e mise o le PESEPESEGA o le fiafi le nei. Ia, o anga masani lava ia la University au Samoa. Ia e la unga e te tala ai le tātou po kalame. O me leo te palau tuai me le amatele, ia, me le minga o tele. Ja, e lau fionga le whaao le universite, po lau fionga le pro-chancellor, lau fionga professor, le tui manua sina, Emma Kuseva ai, a wā le launga mo le talalo ia o le tātou po kalame. O pa ia masa e le asa sa o Samoa, o le ale whaangota sa ngole iai. A wā o pa ia e a fua mai i lau ele o le pua vai, se ia pa ia le lau ele na tūtasi ai le fasa. Tulo na lava. O tātou tau nu mai le vai tau le KERISIMASI, e tātou te whamanatu whaatasi ai Samoa nei ma lalangi atoa, le whanau mai o le pepe o KERISIMASI, o Yesu Keriso lo tātou whaaola. O le polo kalame o le amatalia le nei afiafi, ua whaingoa ina, o le PESEPESEGA o le KERISIMASI. O se polo kalame ua manatu ai le pūlenga o le Universite au Samoa, o le sao lea o le universite i le whaamanatuina o aso fia o le nei tausanga. O lea, ua ngā lulua e whaatasi ai manisi o matanga luenga ma pūlenga tuma oti al mālo, whaapia foi malkolisi whaafaife au i piula. O le whaamoe, ia tātou whaamanatu whaatasi ai le whanau mai o le mesia na walo ia. O le isi lea sini au tū, a le tātou universite, o le ngā lulue whaatasi maana pāanga, ma whaataua le sao o vaenga uma. O le afiafi nei, o te tala alo ia ai le polo kalame o PESEPESEGA o KERISIMASI, i lunga o le tautua a le televise a lau universite, le NUS TV. Ia longo maalie, ma langona i o tātou tangata taitu atasi, le launga o vivi inga o le alii, e tau ala atu i pese a au fai pese filfilia o le nei tausanga. E avea fo i le nei taimi, e fai eilo o leo whaatau waa, masui o le fono whaatonu, pūlenga, ma le au fai ngā luenga atua umali Universite au Samoa, e momoli atuai whaamanuianga isi o tātou atunu. Ia maua e Samoa se KERISIMASI manuia, ma se tausanga fau fia. Ia manuia lau mai moanga Samoa. With these Christmas carols, we wish you a joyful Christmas and a happy New Year from NUS, the National University of Samoa. Enjoy and God bless you all. Soifua. Ia, mole atu le ngā ngol whaafteitele lau fionga le whaao le universite. Ia, pe ona iei foi, ia le launga ua mawhai ona talalo i el tātou pol kalame. E manatu le taimi le nei wa levo no tali mai ele tunuu, ia, i le tātou pol kalame le nei tausanga o PESEPESEGA ma vi inga o le tua leo le alangina i le afiafi le nei. O le pō mua nei o le pol kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI le nei tausanga lua whelua sifuma le lima. Leo le atatala alo ia e le au fai pese a tu whaatasi a vaenga ta itasi i tutonu o le Universite au Samoa e pe ona taula mua i le fionga le tamaita i polisili pa le fionga le presidente ia professor tu whisaa Patila Malua a Mosa ia te nane foi o vaenga umwa o lo i lalo lana teitainga ia manisi o vaenga po i tutino a le Universite. Le aviafil nei leo le atatala la tu whaavifianga i le pese o whaingoina ia i le lii le viinga. Usimai le mai moa, on wia le mai moa ngā Samoa.
whapena le manatu o le tāru bol kalame e maise fōi o le nei tau sanga ia ma le naunau ta inga na tau mawhai e tu whatasi ele nei bol kalame o le vi inga e fōi le tua i lana tau singa ma lana pule whaasoa i le soifua maso mātou ola le nei o tātou o lia mai ai ia le nei vai tau o le KERISIMASI pe ona PESEPESEGA tuai lau vipese o amata i le tāru bol kalame o le pese o tāpina mai lau vipese le nei viafi o sana fiefia si mai le mai mo. O le langona o le fiafia, ia misi o le whaafetai, e pe ona PESEPESEGA tuai lau whepese o le nei viafi. O le vaitau o tanto iai, o le whamanatuina, o le whanau mai o le pepe o le KERISIMASI o Iesu Keriso, o ia o le pepe ne valo ia, po le tupu foi o le saolo tonga. O le pese lau tapena mai lau whepese le viafi nei, o le pepe o le KERISIMASI. So
nga il taro por kalame sina maro longa pupu inisio tatu fa salonga fa pisinisi ta pena mai le pese mole vai ngo de toe o le lanto po fifia. Design graphic design. True music. Toi tali mai o le taro por kalame i le nei via film mai ai fo o le manolonga le sa nga e tuai le tunu ia ai maso ni so tatu fa salonga fa pisinisi o le pese le o tapena mai ai manatu fo e fa pena se la ngono le nei vai tau o le tau o lo tatu lo lotu fa tasi ma lo tatu o wai fa tasi le fa manatuina o le whanau mai o le pepe forward KERISIMASI o le nei sanga o mai tatu lotu ma whaafitai pesa nā leo tāpena mai lau pese usi mai le mai mo. O le pō na whana wai e su o le pō e paia ma o le pō e file mo. Si mai al mai moa, stasina o pese le uta pena me lau whepese.
O le naua mai atu le whaatawhiti o le PESEPESEGA o le Port Kalame o le nei whiawhi lona pō mua. Ia, au leo tāpena mai leo whai pese e tāua lunga le lātou whawhivianga i le lātou pese ma le siva whaitanga e se tasi o whātunga o masani ai. Ia, ma ua matua fo e le whaafonga le atunuu o le pese ua whaingoina moli mau ma le oli oli. PESEPESEGA o pese ai o angelu o leo manu o e ifoia Yesu o le au makoi o lo o alo mai e fiava ai mai fuia Yesu hey 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 oli mau male oli profana mai Yesu oli mau male oli profana mai Yesu O le taualunga na o le tātou Port Kalame i le pō mua e peo na whawhiwhi ai ia le au whai pese o lo tau la mua i le whionga le tamaita i pulisili e mese foi ia o nisio i tūtino o le universite lea sa amatalia ia le tātou Port Kalame i le whiwhi nei. A wane ngalo le pōa tai au leo le a whawhiwhi ai le pulenga o whilau inga le lau lele po le Land Transport Authority ia e po le LTA e lunga o tātou Port Kalame nei o PESEPESEGA o le KERISIMASI. O le atu le nganga o le whawhati tele le kompania le T-San Graphic Design mese foi. Ia o le kompania le Pelton o mawhai o na whaasalawina ai le tātou Port Kalame. E le ngata i Samoa nei mese foi o le maimo mai a Samoa o lo nopia iai ia tunu e fia o le ke lope lo mawhai o nau o ti ele au nanga nei a lau NUS TV. Manu te leina lava singa mese o malolonga le tunu le nei po le asusa mo le atu loutou soifua ia e le aso atai au tātou iai e le lama whai o ngā luenga o le nei tausanga ma le tātou ulu whale atu e le whamanatuina o le KERISIMASI o le nei tausanga lua o lua lima. Manuia tele le nei fiafi a soifua ia. Agency and freight forwarding.
Aaron Speaks. We here. Design graphic design. True music. O te whiwhia lawa e whaatalo whātu i le maimo mai e Samoa i le whiawhi neo le asunga fua, i le toi fo i eo le tunuu i whiau mga aluenga ma sani, ia, tanu mai malolonga sa i le whaiunga le lava i aso na sei mawai tunei. Au tātou i le wholonga mo le sāvalinga i le masina whai o le netu sanga. Vi i emwhaawatia le lofo le tua, ia, ua momoli mai loutou soifua a o so mātou wola i le nei whiawhi le tauulunga i whiau mga aluenga le amtango le nei vai aso. O le polo nei, o le polo na lua o le tātou polo kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI i lua whelua sifulima i lunga o le tautua le nei alau NUSTV. O le awhiawhile nei, o le amawhai o na whaafia ma PESEPESEGA i le pūlenga o whelaua inga i lunga o le lau ilele. Ia, po le Land Transport Authority, ia, mo le pūlenga o whelaua inga lau ilele Samoa i le awhiawhile nei o maua fo ilo lātou a wanoa. Ia, o so lātou sao fo i le whamana tuina o le KERISIMASI o le nei tūsanga. Pe ono tātou i le whiawhi nei le tātou pol kalame ma le tautua le nei alau NUSTV. Ia, e le amatalia le tātou pol kalame i ona vaenga masani ai, o te malau atu i le awatele ma le whaalalo, i lau whionga telesia ni umata, ia, o le sui foi o le komiti whaafoe ma le fono whaatonu o le pūlenga o whilaua inga i lungo lau lele i le lau saunoanga amata e tomua le tātou pol kalame. I le swafa man malo le alii o Yesu Keriso, le pepe o le KERISIMASI, o le alii ia o le file mu. E ofo alofa ma whaatalo fatu i lau mai moa whaafonga Samoa. Le pa ia le au whai ngā luenga totofi i so o se whata whaitaulanga i Samoa nei. E le ngata i le pa ia o Samoa i tama ma ainga o ainga matama. Le usonga pule matu mua i tu au ma la taua ainga le taima le wa o fonti. Le pa ia i le whainga malo a fio le au mamalu o le malo o Samoa. Lau a fionga i pale mia ma lau kapeneta. Sui mamalo al palemene ai tainane lasi o Samoa o mawhai ona mai moa mai i le nei a la televise. Ma tau te au whalofa mwhaatalo whatuai le suafa le atua le tamā le alo ma le ngangpa ia. Tālofa lava. O le pūlenga le nei o whelaua inga i le lau ele. O le a whai, fo i se sao e ala atu i PESEPESEGA o wha evangelia ma whaafianga. O KERISIMASI, a wase i nati i whaaleanganga e ta pena ai lau loto e whaatali ai le a fio mai o le pepe fau o KERISIMASI. O la Isaia, a wau whanau mai mo i tātou le tama, o fōina mai mo i tātou le atalii. E ilona ua le mahalo, e ngoa fōi o ia o le silisili ese, o le whaipule, o le atua mahalosi, o le tamāru whaavavau, o le alii o le filemu. O le mātou tatalo, ia avea PESEPESEGA ma wha evangelia a le nei pūlenga, ia tapena ai lau loto e a fio ai le pepe o le KERISIMASI. Au tātou whaatatitali le wha manatuino o lona a fio mai. Ia moli o atu e le atua le soifua ma le ola, ma maua sa amo se KERISIMASI manuia, ma se tau sanga fōfia fia. Amen. Whaaftaitele lau whionga telesia, tu sai fo i ma le saunoanga autu i le tātou pol kalame i le whiawhile nei. Masani ei Samoa i ana whaimea mo mua i le tua e whai i le tua. Leo tapena mai, ia stasio sui o le pulenga, e whionga ia apulu valasi a kui mo le tatalo amata. O le nei awanoa, tātou te mawhau file mu wai, ia i la tau, o le mawhai ona tātou whai KERISIMASI whaatasi le nei tau sanga, ona o le malanga le maliu ma le oti, se tamā, se tina, se uso, se tofafine, a o alo fo i ma whanau, wo ma e mamai, sa lilo i manatu o le a tātou le awai le nei KERISIMASI. Ia tātou manatua pēa i la tau, ma ia maua pēa i la tau le ma whanawhana ma le file mu o Keriso.
tātou tatalu. Le atua siri ese lava lau a fionga, o le alii fo'i oe o le file mu, a o lau a fionga fo'i o le tufunga ma le mata isau o mea umalava, o oe fo'i o le toainga o mātou manau. O mātou o atu i le neiva a enga o le aso, se ia e whaapa ia la mātou ngā luenga mo li mau o le a whaia nei, ina ia mātou mana tua i pēa i la tau, o le mawhai o na mātou mā futa i le nei keresimasi, e le ngata i lea, o nisi o whea ngai masauanga, sai tia ma mawhatianga i le nei vai tau, ia pai au a au lawe ai a te i la tau, ina ia maua pēa i la tau le fi le mu ma le mawhanawhana o lau a fionga, ia maua pēa le winga moni o le whanau mai o le pepe fou, ma ia o ngā la mātou ngā luenga moli mau, ina ia whaasa o loto i o lātou mawhatianga uma. Ia awina mai le mana o loa nganga pa ia, se ia e papatiso ina ma wha uwina la mātou mga luenga moli mau, ma ia alu ma le mana la mātou ngā luenga. Ia avea fo i pesepesenga ma wha e vangalia o le a mātou saunia, e avea ma moli mau wola, i loto o Samoa, ina ia mawhai o na tapena e a fia ai le pepe o le keresimasi. Ma ia maua e lo atu nuu se keresimasi fia, ma le manuia. Keriso manu maa lo wa mātou wole ma wala au atu ai. Amene.
le tulanga na pe ona yele tara pol kalame le fia finei ai pe ona mai mo mai lo tara to no lo hawina tul tato fa salonga pol tara pol kalame le pol nei ia iluma maota ole o alo mafana ole fionga ya matavao feula i nei le ai le fionga ole pea pe ona wina to ai tara pol kalame ile afi finei ai na mau fo le vanoa ya si ai le tara pol kalame ta penanga ia ma onga mea ale pulenga o falo lave a pulenga o flauinga i lunga lau lele si mai al mai mo. Ia o se fia ngale loto le o whainga lue han pulenga o flauinga le lau lele. O le a yeso la tu sawa fa fia le whamina tuina so fuanga ya lele ina ni tu sama. Ia o se tali fa alo fo le bala au fa alo le. À l'université, de la université papa ngalanga. Ya na mate watu tung sama tuma. Marene ya no na so ya participate for me take part for the nei fa mo ne ta hua ya fa mo tunes for ne Christmas. Fia matele ya ko silfia yo te mi da bende fa i fo ina. Na rua ngal tau sanga ia wa via fo ia no ta wa via mo se swing fo e va vai fo ile pule na ia o le wa wala o dia mai fo ia fa tai fo ia mala ia le ni pule na o se tai no mo ni wa mo ia ile na fa mo ile a fi e ta no fa na ia na mai ia o se wa na se fia ngana ni tia ia ona o se sala fa so pe fo ile o na fa na venga e ta tsai sa mo ia de mo ia na mai a fi fia matato fa manatu fa tasiai le KERISIMASI matato watu no pede samo Se vainga na pe ona i ta penanga ale pulenga wa tatu fa moi le fifinei ai mol tem nei leo la fo le vanoa i sui o pulenga ai mese fo le pulenga to mo la tu over pese wa le fa nga so longo la tu po male polo na lua nei o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua o lua lima. E mua i fatu le moana ma papae o luaso. Ai se isa loo le e te lii ma fola tau loa le ai sila mungani. O pese ma siva faitanga. A wā se tia o e peo le faiwa manaia. O le a tomua le sao le pulengo fela ua inga le lau ele e le pese ua faa ingoina o le valo anga i le whea inga tuai. Ina ua sae lua le tamali anga o le tangata talu le angasala. Na wha i te malama le langi a ifo sa sao si wila i petele ema. Wa sapo lau fulu ai le wha o le tanga. O le pese na tusia ina ma wha anotaina e fili maali i pute tafunai. Usi maia lau wha fonga. Ile afya mayo Yesu eme
lofa le tu inga lama na fui lua ma le nuti ngā ipu, o le fefe ma le mata. A o le wha malosia le au angelu le au leo leo mā moe, au le mātata. E leo mā ua le suafo le na tu siaina le pese, ai na wha le liwina e le whetalainga i a te vanga Mark Dominiko, usi maia lau wha fonga. O le whae mangilia o le aso ai, ua whae ngoina, Christmas medley. Whaatanga ina e le susunga i a talia toa. O le pese, mai le aufai pese, His Life Worship Church. O a tātou soloist, o le susunga i a Fiafi Powesi, Tim Malu Teru, Christo Milan Tko Wati, e te wati tau ili ili, whaapea matalia toa. A i ngā lotu, o mai tātou fia, ua whanau le Mesia. O mai tātou lotu, ma whaafetai. Usi mailau sila, malau mai mo.
tawalunga na o tapenanga sai ai, ia tapenanga le pulenga e pe ona mai atu ai le vaenga mo le latu whaavivianga e le pōnei. Tātou anga i mo sina malolonga pupu. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports and custom experience needs. We care. Si mai ele mai moa le antunu le toi taliu mai o le tātou pol kalame le viafili nei i le vaenga lona lua o whaavifianga ma PESEPESEGA mai le pulenga o whelau inga i lunga lau ilele. Ua taunu uvaloanga, ua tā panioto ma pani tua foe ai nei le wha o le tanga. O le pese o le aso ai ua wha ingoina o le gloria. O le langi pese le au angelu na wha apea ne ai. O le vi inga i le atua i le mea au pito alunga. Ma le manuia i le lalolangi. O le fina ngalo alofa i tangata. Tu sia ma wha anotaina e manoo fatu teo. Usi mai alau wha fonga.
wha evangelia o so'oai, o come all faithful. O le pese mai au fai pese a le pentatonics. Whaatangaina le nei wha evangelia, e le tamaitai ofisa, ia Christo Milan go vati. Come and behold him, born the King of the angels. Usimaya lau sila sila, malau mai mo. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful to Bethlehem. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful to Bethlehem. Oh, sing choirs of angels, singing exaltation. Oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful to Bethlehem. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful. Oh, come, my faithful to Bethlehem. Ua fotu tangata le tua, ina ia fotu atua le tangata. Ua tu malama le lau fono fono e fenu ai, le sau lala o na nafi ma le tae au wa tu toa. Le atua whaatasi mai. E le o le Emanuelu e lea. O le pesere nei na tu sia e fili ma li i puti e tafunai. Usi mai a lau whaafonga. Emmanuel,
la faisina malolonga pupu o le taro pol kalame le fiafil nei se faisina manava le ove pese tapena mai ele vaenga muli o le lanto fa vivianga ele nei fiafi. Design graphic design. True music. O PESEPESEGA o le KERISIMASI. O langona ma mana onga o le atunu e momoli ai o latou alofaanga i le pepe fou. O le tala masani. O le angelu na ia whaailoa ia Maria. O le ato ia whanau e pepe fou. A lea ua o mai le angelu. Talo whaangelu. Talo whasae. O le ale mea ua e sauai. O nanga e video kusau interview. Na ufai atu e te sau te whaalongolongo i PESEPESEGA. Mana iyo PESEPESEGA. O le vaenga le pese. O le vaenga i pulea whemalanga ina i lungo savi malau e deri. O e whemalanga inge lungo e pio matou le o. Pulea i oiranga oi o le angit. O whaalongo mai runga i PESEPESEGA le nua kudori. Mo ringa foi PESEPESEGA vaenga le nua. I PESEPESEGA i le lungo. Mana. Ai o le ase fe au e sau e morima. O le fe au lo te sau e morima. O le fe au le fifia. O le fe au le oli. Ni o tātou oli ma fifia ai. Awa o lea ua. La whanau tama. Oi le tama le. O le tama o le forfolanga. Oi e whanau. Whanau e Maria. Oi. Ai whawheo te wha. O se fore. O le awa. Oi le. O se fore tane. Tane Maria. Oi le la asau. Ave le fe au ia Maria. O le mea nganga usau ai. Nga usau ai ave le fe au ia Maria. O ke ia o le whaia umar wenga runga la. Ai kakangi meri i meri. Kapi dien? Oi. Sau naat. Ia. E au adu ia. Sau ia lalo i lalangi. Lea ea lau mea le awhai i lalangi. Ave ai Maria. O Maria tau ele fe au. O le a e tō. Whanau ar tamatane. E lono ua le malo. E ngofo ia o te maa le whaabau. O le li ar file mu. O le tuku e whaabau. Ai le to file mu ni lalangi. Ia o le mea nai mau le lalangi. Le ta li o le tuku o file mu. Angelu. Whaaftai mo le fe au. Ai ma whai o le e tō muri atu. Se i sau Maria. O na e tō e fio mai lea. Aduh dia angin. Elena o le faia o laisene ave ta vale me se foi o le foina o lungo le ala tele le le el pulenga o flau inga lau lele le le foi si fonga ya o le pulenga se vai le mai mo le vai fai o la tau po O le wha evangelia so ai ua whaingoa ina KERISIMASI fia. Upo o le pese ma whaatanga ina e le alii ofisa o talia toa. Ua whanau mai Yesu i se ala mawalalo mo oe maau. Ua whanau mai Yesu o ia o le puluwanga. Ua tātou mawai le KERISIMASI fia ma le manuia. Usi mai alau sila ma lau mai moa. Sama
Ta mai ole wangani e whai mau mawhono. A o se pale poi e malu ailo ta whale lau wao ta te ala ala i le tupu e pei o le pese tau walunga ai le nei a fiafi. Tu sia ina i le fionga le ti a kono i a kasiano le au pepe, wha no taina e na fo itoa a le sana laki. Usi mai a lau wha fonga, o le a tau walunga le sao le pulenga o whela ua inga, le nei wha moe moe.
le atawalunga atua mātou siwa whaitanga. I le mātou wha evangelia o whaingoa ina. Tō mai le langi le manuia. Upo le pese o wha upuina e iu naise ma pesone. Whaatanga ina e le susunga i a talia toa. A wā ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fua ina mai mo i tātou le atalii. E ilona ua le malo, e ingoa foi o ia, o le sirisili ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mu. O le whaolatanga ua ia saunia, pese fia fia, ma aleluia. Usi mai alau sila sila, ma lau mai moa. O le taualunga, ia, ma le mai a foi le nao le whaafifianga a le mtanga luenga po le pulenga o whilaua inga le lau lele, tu sai ma le nei fia Filipolo na lua o le Tātapol Kalame, mātango fie ma māta ina o wa sitia foi mawalunga ai le tulanga o le Tātapol Kalame, o le nei tausanga lua fe lua se fulma le lima.
mo le toile nganga o whaafeteitele le tātou Paul Kalame mai lava le komiti whaafoe ia ma vaenga o tāpenanga le nei Paul Kalame mo le toile nganga o whaafeteitele lau whionga i le whaatomsili i o le pulenga ma le whainga aluenga le komiti whaafoe le LTA tu sai ma lau tau sao. Tuli tau mai le tātou po i le aso atai au le whaafifiai nisi o fua i ala o sao whainga wa o onga i tutono o le tātou universite e a whape foi ma nisi o unanga lau tele le tātou universite le po atai au manu te lina le nei fiafi pasoi foi ia. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. Design graphic design. Too easy. O te whiwhi lawa e toi whaatalo whatu I le nei whiawhi le whaasausaunga sa moa I le taualunga I o whiaunga luenga o le nei a solua vi ia mwhawhtaia le lofo le tua o sopo mailo tau so I fua I le nei whiawhi mai ngā luenga sa whenga I e misio tiu te masani o le tangata malana sa iei le nei aso I e peono o tātou o lia mai le nei whiawhi ma o le polo na tolu le nei o le Paul Kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua o lua lima o le nei tausanga o le whiawhi le nei o le mwhaiona na PESEPESEGA nisi o tu tino te tasi ale tātou universitea o au Samoa I le ngata o fua I ala o au onga e mesi foi o nisi o unanga lau tele o mwhaiu na tū whaatasia isi au whaipese leo le apesepese le whiawhili nei ea le vaenga le FOPI o le PSM o le fote whape foi ma le foa leo o tāpena mai lau whaipese le lātou pese mua mua le nei po o whaingoina ia I le lii le vi inga e whape nā foi le nei whiawhi ma le tātou Paul Kalame ia vi ia le lii se tātou au unanga o whai e maise foi o le whaiunga le nei tausanga e beono o tātou lia mai le KERISIMASI usi mai le mai mua le tunu.
O le finei o loa wina atu tātou whaasalonga I lo maota o le fionga I a mataia. Iai ele o vai moso e peo no tātou iai ma sils mai mo mai le tunu. Ele mātango fie o le whelana nuai ma le wheemo ai o mōli KERISIMASI e peo na wina atu ele tātou kalame. O le ua tāpina mai I le au whaipese I le lātou siva whaitanga o whaingoina oli oli I loto. Si mai le mai moa. See
ua tu ua le angelu le menei. Ua toe fo ia tu o ia i le lai. Pe o na sawai a mai le fi'au. A lea ua mawhaatasi atu ai nei. Maria. Talofa Maria. Talofa sai. O ai se Maria mai fafapoe. Mi fau manti vai a tia Maria. Ai, no, mai au le tia. Ui, vai a Maria. O le hana tala le angelu na fai atu i atu. E sai wo ke ia. O ke ia le pera una lo longa. O ke ia le pera una angelu Maria. Maria. O fai atu le angelu. Mai ole a e to tam chan. O mai fa na wo mi se tam. O fa lo ma tu chan na. O ka so fi sai. Au feio Sefa. E ma tu e sai mina ole ma tu no como eu sei. Olha, sai no eu sei. Pega na rua ali no fai eu sei. Agora já fia eu sei. Voi o manta no ma Josefa. Ola wo Josefa ma angelu au no foi o ma to. Ah, yo ele fa pena, ale. Ia Maria. Ora atau isu e se no foanga. E te whānau ai. Ia. O whenga ki oi? Tā te o i pētere mo. O e, o ngā sao e lau kama. Ne nu ure i vai te. Ma ki oi kusina i ngā? Ui. Ma ki oi kusina ngā lau kama i pētere. Ia, mana ia. Nga lau kama e ainga le ngā kupu kādi. Au hoi. Au whele ainga ki ainga i osai. O ke ainga i savai. E, na mā ora, e wala ua sifa wai. Ia, Manuia Maria. Manuia Maria. Manuia. O whai ungo tu sanga masani e peo na masani e li tāru por kalame ia ma talanoanga fo e masani ai. O le whanau mai o le pepe fau o le KERISIMASI e le tofu le tausanga ma le taimi e whanau mai ai. Petai, o whai ma o tātou whamanatunga, o whai ma aso fo e tātou te whamanatu whatasi ai. Le whanau mai o le pepe o le saolotonga, o ia na au mai le file mo o ia foi, ea na mangalo ai le tele o tātou wangasala. Si mai le mai moale atunu o le pesele nei, ua whanau mai le Mesia.
Mai e se ngā luenga o tātou whaia wei o malmanuia o tātou whapeifo o tātou o aunga le au ngā. Ai amalie fo i se loto, e le ai se upo e sili atu nei lo le whaafitai. Whaafitai ma vi ia le tua o tātou o lia mai le nei vai tau o le Kerisimasi. Mai le wholaunga ma le sāvalinga sa iei sa moa mai lava le amatanga o le nei tūsanga. Se o tātou to ai tau nuu mai le nei fiafi. O le pese o la tau lunga ai po le siva whaitanga o la tau lunga ai le whaafifianga i al tātou o whaipese tu whaatasi mai tu tino te tasi o le universite le fiafi nei o whaingoina ua malie lo loto. Si mai le mai moa. O le nā ua mai atu ia se tasi o whaafifianga he peona ia i le fiafili nei ma le tātou o whaipese. E tau alunga ai le lātou pō i le pō lona tolu le nei o PESEPESEGA o le Kerisimasi i lunga le tautua le nei alau NUS TV.
E le whangaloina a tātou langolango sua e peo na iai le kompania le T-San Graphic Design o mawhai ona whaasalau tu sao tuai tātapol kalame e meise foi o le ofisa whai pepa malanga o le Pelton o mawhai ona tu ina mailo lātou tau au e fsosoani le whaasalau ino neipol kalame e meise o le fsosoani le inisio tāpenanga e peo na iai le taliatu i a tātou au whipese mai tua le asa iai le whiawhinei ia wā fo ile mai mo mai el tātou watunu amana o mia el whai o pepa malanga e tifia malanga i New Zealand Australia ma tunu i whafo wala au le Pelton ia le numero lātou telefoni o loi lungo o le lātou Facebook page ai mo le whiawhinei o le taurunga ma le si uina o le tātou kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI i lona po lona tolu nei au nei misia whawifianga a le a pulenga o tine mu ma whaavlawe whaavose i le fesa i le poa taia manuia whaasausaunga soifua. T-San Graphic Design, true music. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports and custom experience needs. We care. O te vivia lava e whaatalo whatu i le maimo mai e le tunu i le nei whiawhi, ia o iei le whaasausauga le tāua lunga o whaau mga luenga o le nei fo ia solulu, o le o ngā tonu o le nei vā iaso le whiawhi le nei, o le polo na whaal nei o le tātupol kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua o lua lima. Sa whea ngai le tunu i whaau mga luenga o le nei iaso e manatu le whiawhi le nei, o lea ua o lioli mai le tātou au vipese e whaafifia mo e walau mai moanga o le nei fo e whiawhi la tawia. O le polo nei, o le ma whai na whaafifia ai ia le pulenga o tine mu ma whaalawe whaafosei po le fesa a sio tātou atunu o leo le alātou whaafifia. Whai fo iso lātou sao. A wāle tātou pol kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI o le nei tūsanga. A lea matalia le tātou pol kalame i ona vaenga masani, ia o lea ia tau lea vatele e walau tuai, i lau whionga le liko msina o le pulenga, lau whionga tunuasa pe tone maunga mo lau saunoanga autu. Lea ua ape le uli. Whai fawoi le tau lau mea ua o le wafu le lea, le tausanga i matawhai oi, tiute mawhaiva. Liva foi le foia le tautai, o lea ua sirisa anga le tautai o li. Ua ua se e malu le wa folau sa moa, sa fua wa atatao le tausanga. Wa malo le pale, wa malo le whatotoa. Via le li ua afe malo, le folaunga i ngā luenga, ma tiu te whai o le nei tausanga. Tawia i nau wha mautusina le atu o sela, i le aunga ma le wha moe moe o le nei pol kalame. O lea wata oto, o lea wata ato iei le wha manatuina o le soifua mai o le pepe fau, le pepe o le KERISIMASI, o le wha aola o le lalulangi. Ia tātou vivi i ai ma wha whetaia, o wā o soifua mai le lokou, o le tama o le wholofolanga, ma o le tātou poruvanga. Samoa, o la tau sila ma mai moa ni PESEPESEGA o KERISIMASI. O te pena ina le pulenga o tine mu ma wha lave te tupu wha fosei. E ma moli e toa ia lo whaanga, mai le fionga le lipa le mia, ma le whainga malo, le fionga le minsta, le fionga le taitai fono ma komiti wha tonu. Wha pea le pulenga o tine mu ma wha lave tupu wha fosei. Il ma malu lau tele o je tātou wa tunu, o lo a fio ma papa au i Samoa nei, ma tunu ma mau.
Pa pe fo I pa anga le pulenga, fa la po tonga mamtanga luenga le malo. Na ia tātou maua whātasi le file mua le li. Ia talia ina o le pepe o le KERISIMASI o Yesu Keriso lea. Ia tātou loto maanganga. Ia maua e sa moa uma na ia tātou ainga. Se KERISIMASI fia ma se tausanga fau manmia. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Manmia tele lau sila mai moa I le nei aso. Mo le atu le nganga o le whaafete tele lau e whionga le komisina e tu sa e fo I malau saunoanga utu. Ia, e amatalia ele tātu Paul Kalame I le awhiawhinei. Na maua lewa noa le Paul Kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI e mese fo I o le tātu komiti e asi ai. Tā penanga a le pulenga. Ia, peo na eilo la tau whaafhianga I le awhiawhinei. Sumai le mai moa le atunu uin ia e tā penanga ma o ngā mea a le festa. O le talamoni lava o le taimua nei ua whawhiawhia po mo te awanoa ma se walaulia le pulenga. Ia e whawhiawhia foi pe pesepese foi I se walaulia whawhenei ia me se lava o se whapitoa pe o le KERISIMASI. Ia o le nganga whangaitia, ia nganga whaktai foi lea ua mwhai foi o na mo lewa no. Pe whai loi foi ua o le foi ili tāleni lau whai ngaluanga whai ua na whatino le mai. Ia o le ngā leo whātasi foi o le pulenga e tu whātasi. Ke noa la matongo pia I al tāpenanga ia o lomu a tāpena lava le pulenga o tinei mu I le atotoa ma le mawalunga o le pulanga whātino ai le walaulia lungo tu ima. Ia, o le tepana po le toe vaingana I tāpenanga sa iai ia le pulenga a wā lātou whaamoemoe pe ona ieli tātou wa whiawhili nei. Lea o lea tātou se atuloa I le pese mua ua whaingoina o le pese aleluia ua whanau mai le Mesia. Si mai ele mai mo le tunu e se tātou wasi siatu e whaafifia mai le fesa mo tātou le nei whiawhi.
siu fonga matango fie ma le malie o le pulenga o le fesa e pe ona ele nei viafi pe ona sila mai ele na o le fui mu e fie ele fesa o le fu ele le o lanto siu fonga ia e pe ona o tatu ele tala bol kalame ua pepese angelu ia vi ia le tupu fou si mai le mai mo. O talo talonga uma o tangata Samoa e me se foi o le tupulanga talavou le nei vai tau. Mai mau pena whape i se taimi e whaima timu eisa i Samoa e me se alvai tau o le KERISIMASI. Peo no tātou mai tau i sia tunu ui whafo. Ia le taimi o le snow po le taimi o le eisa. To ai le eisa i tele o lau whanua tunu. O le pese lo tā pena mai lau vipese le afiafil nei. Walking in the Winter Wonderland. Si mai le mai mo.
O le nau mai mo le tunu i le whawiwhianga e peo nei le whiawhil nei ma le pese sa whaingoina o le Walking in the Winter Wonderland. Stasio whatunga ua loa na si le fia le tunu e mese lava i la tau e fia le musika le asa langina e le fesa i le whiawhinei. La tatou a ngai sina malolonga ma whaifoi sina manawa lau whipese o na ngai mailo lea i le vaenga lona lua o le nātou whawiwhianga. Design graphic design. True music. To tele niso i la tau, ia po alo mawhanau o le tunu o malanga mai e tunu i whafo. Ia e whai kirisimasi i Samoa nei o mātua o whanau o ainga. E pe ona iei foi nisi o Pol Kalame ma fuafuanga ainga le e fuafua e whaatanuina i le whaeunga o le nei tusanga. E miso le vai tauli nei o aso fia. E whapena foi la le vai tauli nei o tātou iei o lea o tātou iei le kirisimasi e tu tonu o Samoa le Pasifika ma le lalolangi atoa. Toi tari mai o le tātou Pol Kalame le viafi nei le whaauina o le vaenga lona lua o PESEPESEGA a le fesa i le viafi nei le o tāpena mai ma le pese o whaingoina It's Christmas Time in the Island. O le taimi o le kirisimasi ua i te tonu o Samoa. Sima i le maimo.
le talitanunga e le ise ka le sia o lo ieni por kalame fatino o le kerisimasi o le netu sanga. O le fuata walunga ma le sini au tu o le por kalame mai e foi fa moenga o le fai o se lotu whaavutai. O le pese fona le uta pena mai le fesa i le viafi nei o mai tātou lotu ma whaavutai. Si mai le mai moa. pepe o le KERISIMASI, o le aunga ma le whamoe na, o le whamana tuina o aso fia o le tele o whaingo o tausanga.
Pe veni ele whātunga leo ta pena mai le fesa le avia whine. Merry Little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide cake. From now on, our troubles will be miles away. Ooh, here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. So hang a shining stars upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. La 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 la. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. Let the fates allow. So hang a shining stars above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Awane tu ol taru por kalame male tau tuala nei alau NUS TV le vifinei. Tau mafa pea lau I pukoko ea ma lau falawa o le ti o le afiafi se faisi na malolonga lau fepese toi taliuma iai mo le vanga fai. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports and custom experience needs. We care.
Ua nofo Maria ma le fi'au me le angelu. Ae ua longo fo i Iosefa i le tūranga o le a o i tuoi Iosefa. Ai atu sa i ka muta i le aso ni. Wau la so fau ro fonga fanima. Ngo ngar vai vai. Ai o le makipis. Le maksa un makio ma so to lo i pute ema. A le ase tala la ngelu ia tu. Ya oke. Oke. Wa nga ai nga fa ari mo a ngelu ya ma. Isa ro ma ri tatal no mecha. Sai, ele fez meu filho. Ele fez meu filho, né? Ele já cara o homem. Eu vou que eu quero ngonga boy. Ele fez meu filho, eu vou. Ele cadê meu filho? Ele mas querendo vou fora, ele foi meu homem. Vou fazer não. Mas ele vou top. Eu ir me pende Iosefa. E hano tanton. Ona all angelu malengang pai. Dia mau fa pela, ia o que lo fa que lo que diz. Fa pela como foi fa que ma. Dia qua voi. Kira mo le seso ngalo ke mo. Tu asal angelo itu. Mai. Sepa. Awu te. Dia yang kan ngoko ima dia ya. Monin fa ma. Fa ngalo ke minga. Bo, kupu do ogi. O fia. O fa pero ni amuya. Amuya ma wo. Iyo. Fiti vila leli. Tau sia tambal fufa. Iya. Yang ngale mo masa ni makyo kuti. Que kusingai mo ya ma ko isi po masalah peke worai o so ko mana pero au Yosef man mir finga malang kai sai alo fat ya alo fa mai fo ayai se mem na mi la pili mai ya wan Ele fia fila nei ma le favi fianga ale pulenga o le tine mo ma fa lave fa se e po le fesa wa sui ai foi ia le fa i ungo la tunga luenga o le netu sanga lua felua sfumule lima ese mai le tele o tau sanga, ia e tau walunga la tu ngā luenga i pāti o fianga ma vaenga whapena. Pi tai o le tau sanga le nei. Wa tau walunga i PESEPESEGA ma vi inga o le tua. O sa fianga sili fo na i pulenga, ma leo whai ngā luenga o le tine mu ma whalawlavi whapusei. O leo wata pina mai leo whai pese le fiafili nei ma le la tu whavi fianga o pese sui whai filoi po le Christmas medley. Si mai le mai moa.
le po na soifua pe na whanau mai le li whaola, o le tupu na walo ia, o le pepe foi o le Kerisimasi o le Emanuelu. E whaapea le au kerisiano wa wawalo ai le tōtele, o le po e pa ia, o le po e file mu. O le PESEPESEGA na po le whātunga na le au tā pena mai le whesa i le awhiawhinei, usi mai alau mai mo. O le whaenga o le tausanga o se tasi leo vaitau o le tausanga e mo o mai e le tōtele. E le ngata leo whai ngā ruenga i malo longa mai ngā ruenga i masani ai. Ia mai se whai o nei alo mo whanau se i wasai mai ai ia mea onga masuenga sa i e le tausanga atoa. Tēnā ne whoi o le tāpua inga mātua ia o i la tau o lo tali mau i a inga o lo whai le whaiva o le tāpua i ma le tausi a inga. Le alo o tātou o mai le vaitau o le Kerisimasi o le vaitau a Sofia Fia. O le pesa le uta pena mai le fesa le viafinei. I'm dreaming of a white Christmas. Dream
Christmas, just like the one I used to know, where the treetop listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of Christmas, just like the one I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. O le nau taulunga atu le whaatawhiti o le whaawiwhianga a le pulenga o tine mu ma whalawalawe whaafosei le whiawhili nei. Ia, o le utapena mai, mo le tau o lungo o le lātou pō, e ala le lātou PESEPESEGA sui whewhiloi, si mai al mai mo le atunu.
le na Samoa ua mai atu pespesenga le pulenga mo le KERISIMASI. Tawe na molio o yo tau loto mo finangalo le winga ma le unga moni o le nei vai tau tau o le tausanga. I le fio mai o le pepe fau o KERISIMASI o le mātou talo ia maua o mai Samoa mo si o tātou atunu uma se KERISIMASI manuia ma se tausanga fau fia i le lofa ma le anga leo le tua. Soifua. O le naua mautu atu se ataiti o le afiafil nei ala i PESEPESEGA ma vi ingo le tua e pe ona langiina mausuina e le pulenga o le tine mu ma whalaulawe whafusei. E pe ona utatu i le afiafil nei leo o tāua lunga lanto PESEPESEGA. E whapena fo i le saunoanga le fionga le komisina e pe ona iela na saunoanga whai i le afiafil nei. O le fifianga sili ma o se naunau tainga o le pulenga ua maua se avanoa e lanto te whafifiai. E PESEPESEGA o le KERISIMASI e lungo le tautua le nei alau NUS TV e beona ile nei tusanga lua o lima e maise ai se taimi mua le nei umwhauna maua e le fesa se avanoa whapenei ia ua o lātou whaile masao o le Paul Kalame o le nei tusanga whamanatu whatasi ei Samoa tātou maua le langona o le KERISIMASI langona o aso fifia e beona ile nei tusanga lua whelua se fulma lima. Mamoli atu aile nganga o le whaafteitele le komiti whaafoe ma le whono whaatonu o le pulenga tai nane fo o lau fionga le komisina ma le mamalu o le pulenga a maise o le pai o le au whainga luenga le fesa tu sai ma lau tau sao tāua i le nei Paul Kalame e peona i le nei tau sanga. Ia, o le tau alunga fo le nao o le tātou Paul nei le Paul o na wha awane e misia o le poa tai au le a whaafifia i nisi o fo iala o onga i tonu le universite peona i le fo iala o mtaupu wha sai nisi a maise foi o mtaupu tau se soifua. Manu te leina o fufuanga ai maise foi o la singa ma malo longo le ni po a soifua ia. Design graphic design. 2 minutes. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. O le viinga ma le whaafetai e fo i le tua ua momoli mai le soifua o le atunuu e miso so mātou wola vai. O tātou au lia mai le nei fiafi o le pōlona lima le nei o le tātou Paul Kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua whelua se fulma le lima. Tātou te whaafetai e le lofo le tua no le pule whaasoa e maise foi o lona anga le lei. Ia i lau soifua ma so mātou wola e maise le malosi sa whenga iei ngā luenga o le ni aso leo toi tua a polima whaafetai me vi ia le tua. Le aviafil nei o le amawhai o PESEPESEGA ia le au whaipese tu whaatasi e le fua iala o onga whaasai inisi e maise foi o le fua iala o onga whaasoi fua maloloina. E beona iei le afiafi nei lau ta pena mai ai le tātou o whaipese e whai foi so lātou sao. E le ngata i awa onga o mataupu tau fomai o tausi soifua o mataupu whaasai e nisi. Au le foi e maua le hevanoa. Iei le tomai whaapitoa i niso i lātou nei. Au wā le tulanga o le musika ma PESEPESEGA. Leo tāpena mai mo le lātou pese mua i le afiafi le nei e peona iai i le fua iala o onga o mataupu whaasai e nisi i e le lii le viinga. So
Ole vaenga ole tausi soifua po mta upu fa soifua maloloina ole uta pena mai mo le lanto pese sui fe filoi ole nei fiafi e langi evi inga ole tua ma fa fie le mai mo mai le tenu se loto se nganga ia olo ma fatia le nei teimi olo iai ia so fia ole afso so ni atu ia fua ia lo mta upu fa soifua maloloina e fa fie ole nei fiafi si mai mai mo Hallelujah.
le afesi na malolonga pupu le tatu por kalame le fiafil nei ai ta pena mai tatu o pese mo le vaenga fai o lanto fa vifianga il polo no lima nei o PESEPESEGA o KERISIMASI no afeluas falima. Design graphic design. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports and custom experience needs. We care. Design graphic design. Wa ngai fa nga malanga anga I peter ema asa yai fo I mena tupu no dela. Tala fai rota. Nee, maar zo via mele kupu sai. Oi. Makua o kia lo lo ko mele kupu. Rota. Au te fari me ta oi le te fari. Ki fari o malalangi. O o le tupu tanga tai. Ale ngo mai le sa wali ko kuru kupu fingo mai. Fa mai o leo mai sa ile me fa o le kupu. Oi le tupu. O se le ma fa. O le kupu. Yo. Peia oi ngatala tupu ini. Ngejo. Anyways. Mira le rok fe koi. Le ma fo ko ko le ngomai. Nga o fai le ma I mau me fai ki kofe. O chemen pan ave ai. O fai o so le kupu. A uma koi foi mai. O que fia lo que fo se wa kala foi e ko. O mero le kupu no me ko ki o. Ti lo e ti fa pena lo. Ma taro ta tala tu me te pule. Ma I tupu oi. Wala nga ole ngata mai lo tupu I anyways, I fia mai fa pena ole ata tala tu lo tupu e o ile motel. Fa ko le o ko ma o ya le ko mai o fiu fa ka. Ke ral me o fa ya. Fa ko mo fika. Iyo, kami ki umara le ko sanga. Boya. Oh, you hear it. Ya foi que eu era tala foi. Ai, ai. O ta lo me si he wa. Ai a to fo I mai la ole ala me. Mi uri ro plan me la foi ro fo ko. Iya. E rota. So ko ma fo ko sa. Mai lo sit pa. Ta dia. Ta fa ta po orto tolu dia. Pito foi mai. E pe te alu foi. Quer dia? E ko sa ira ira. Ira wan. O le toi tali mai o le taro por kalame le via fileneia o mai mo mai le tunu ele ngata I samoneia mo se foi o tunu mo mau mo fai na winatu le taro por kalame o no langolongo mai ale company ale Design graphic design e mo se foi o le Powelton o mo fai na awina tuai ia o mo fai fo na o atu lo mo tomo lo la oi la to lo mai mo mai e so se vaeng o ke lope lo no pia yai o la pese lo tape mai o le foi ala o mta upu fa sai inisi o sana pese haleluya simael mai mo
O se tasi o whātunga ma sani ei ua lau vivilu ai le tupulanga talavou a mese foi o i lātou e fia le musika. O se tasi o whātunga mai le li o S.J. DiMarco ua whaingoina o le tauta iae leo le alangi e le Faculty of Science po le fua ialo mta upu whaasai nisi. Christmas medley po PESEPESEGA sui fe filoi leo le ata pena mai talo fe pese tu fa tasi le fia fili nei e taualunga ai lo lantou po o si mai le mai moanga Samoa.
le puluvanga fai mai foi o ia le tupu lava o tangata yutaia po ai o le atangata awai foi lo na tupu anga a fea elfa na wai le tama se tau mai o lo na suafa Oh,
A whai o lea te mai mo mai lea fia while nei, maua se fia, maua se ata, o le langona fo e pe ono tātou iei le vai taule nei o le aso fia, a wale whanau mai o le pepe fau o le Keresimasi e le whamanatunga e pe ono tātou masani ai, vi ia mwhawhtai le tua i se au nanga le tātou ofi pese, e pe ono tau mwhai atuai le fua iala o mta upu whaasai e nisi, e me se fo le fua iala o mta upu whaasai fua mahalo loina, o lo lātou sao fo i lea ia sa moa atoa, e le whamanatuina o le pepe fau o le Keresimasi, o le nei tau sanga. Mori atu le nganga le whawhtai tele le tātou langolango e pe ona le company le T-San Graphic Design e maise foi o le company le Pelton o mwhaina tu mailo tau au mo le whaasalawina o le nei Paul Kalame a wale mai moanga Samoa. Tuli tau mai le fiafia tai au le mwhai o na whaafifiai nisi o alo mwhanau o le tunu wai longa le musika i Samoa nei whape foi le tātou a onga whaaseila i molinuu po le School of Maritime. Awane e misia le poa tai au i rau whaasau saunga, ai mō le temnei manuia tele malo longa le tunu soi foi ia. T-San Graphic Design. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. O te whiwhia lava e toi whaatalo whatu i le nei whiawhi le mai mo mai e lo tāre o tino ule tau o lunga foi o whea mga aluenga sa whenga i le nei vā yaso mai lava i le songa fua si o tātou o le mai le nei whiawhi po le nei foi i tulavi i mwhawhtai le lofo le tua mo moli mai lo tau soi fua o so mātou wola le tau o lunga i o whea mga aluenga o le nei yaso e maiso le nei vā yaso pe o no tātou o lia mai le whiawhi nei o le aso wharaile o le aso se fulmaleiva o le masina o te sema noa whelua lima ia o tātou whaita waso e le tau alunga o whea mga aluenga o le nei tau sanga pe ono tātou iai whaaftai i le tua i le pule whaasoa i le mea lo whaleola ia maise fwoi o lana te inga malu i lo tau soi fua. Le viafi neo se whapoponga fo le nei o le tātou Paul Kalame o PESEPESEGA o le Keresimasi ia pe ono tātou o lia mai ai le po lona ono le nei o le tātou Paul Kalame. Le viafi neo le mwhena maua le vanoa e whaafifiei nisi o alam whanau o le tunu e ua lau i loa fo i tono Samoa i le taleni o le musika. Maise o whaafifianga mai le tātou a onga whaaseile i molinuu po le School of Maritime. Le viafila le nei, ia, o le tātou mwhai ona mai moa i le tunu, le whaafifi atu alo ma whanau o Samoa. O le tātou tomua le tātou Paul Kalame le viafila nei, le langina o le tangawai o le malo tutu tasi o Samoa, mai le onga whaaseile i molinuu po le School of Maritime. Si mai al mai moa. Oh
Ole nei vai tau o tātou iei pe ono tau o le tele o pō, talo mai lam tali o le tālo por kalame o tātou iei le vai tau o le KERISIMASI, o le vai tau o a Sofia. O a foi ni whale tonu, o ani a leu, o a foi ni mea sa tau whitou ta ia e le sa valinga ma le whainga malanga sa mua mai lava le amatanga o le tausanga se yo mai le nei vai tau. E pia vea le nei taimi a vea matoe e whiofo e matoe whaalelei e a matoe tala noa ma soala pule ina ia fola mea ni whawhitau ni sa tupu. Le whiawhin nei, la mo le avanoe whawhiwhi ai, se tasio alo sa moa le tamaitai a Robin a Curry. Wa ilonga foi lea alo tamaitai o sa moa i le taleni o le musika, sa mawhai foi ona tauvai le tele o tauvanga te tele i tonu le tāra o tunu. E peo na maua le avanoe whawhiwhi ai, se tasio ana whatunga, le nei KERISIMASI wo tātui ai, o si mea mai moa. KERISIMASI, oh my, tapping along, I ain't time to feel I sail and nature sanga, fifa amang aloi, maialia ina ileala, le KERISIMASI. What's that to I got my toy, that's to see let KERISIMASI. What I long oh yes, so KERISIMASI long so it pull my Ole a si me lo fa e silia tu nai lo le lo fa le KERISIMASI what's that so if I long yes, so KERISIMASI long so for my le KERISIMASI la samoa le KERISIMASI ia samsuna you sang alemu it's a me uma una mule fatala le KERISIMASI. What's that to I got all my fantasy. Let KERISIMASI. If I long oh yes, so KERISIMASI long so it fool. O aso ana mua o tātou la iti, ia, masalo foi o le mai mo mai le tunu uma leo ngā tūpulanga o le tātou te iei le ni vai tau. A maua nini ula lole po ni lole o ni mea lofa o ni mea ta alo i le vai tau o KERISIMASI. E pi fai mai al to ina malo matua o le mea lofa mai a Santa Claus po le tamao le KERISIMASI. Tātou te talo uma foi le tele o maua ta ti whanga sa iei nā vai tau. Ia, i lea te whanga e lele mai e Santa Claus i lungol ea, ma waenga whapena, ia e sau Santa Claus i lana taavale, ia e tuwha mai lole, ma waenga whapena, i le tupulanga talavoa, mai se le whanau light. E whapena le pese le uta pena mai le li o shorty cap, o tapu au mo sori. Ia, ua whaingo ina, o loo ta amilo mai Santa. Usi mai le mai moa.
Kristi le kirisimasi Olo oja amilo mai Santa Masukalati Vali lo laulu Mafa asasa o Wafefi loi le nuku au le le mai o pato Olo oja amilo mai Santa El fai mamaso Ayala ala pea awa ete vade moe Ipasi atu fo I Santa anisi oe Olo o tufa tuana mea alofa Le aso soifua o le faaola Ma aisula e Fe tawi lele Wa fefi loi le nu le tele o pepe au lele Olo o ta amilo mai Santa Ma champagne Lo o ta amilo mai Santa Wala ba ete siwa O Santa Claus wa ilunga O Samoa Lo o ta amilo mai Santa Wala ba ete siwa O Santa Claus wa ilunga O Samoa Te tangi mai o longo I le vape au La rata le a ai ua pisa o Ta pena o pasi mo ta faonga Ta maiti o le a o ngā susa Te tangi pea longo I le a solena Fa ai longa na o le fia Fe tu fa I kuka anai a inga Ma fa amanu ia A o tau mawhai esa e mai Le orna e fia ave le vai A wawa tolu aso le I wha amanu Peo le manongi o le pe a uu A oto ea I ina I le awa Samoa E komingo pa solo atoa O le kirisimasi na I Samoa E mana tua lara Matile po tau fetuli ele malolo tumutupulanga ilumale fale oloa oya se tene Aotearoa wa ovalinga o onole ai se fal if you lava ma ata ole ngana ole kirisimasi yetato fe alofani Asi mai yo ainga umupua aboni lawia se pulingi po oni falawa moseki o leva luanga ana faila wa male talsanga o faise luaba malesi tangata o bofa penei e tre falelei le luaba masiote O bofa benei e te falelei Le lua ba masiote Emanuia le kirisimasi Samoa Emanuia le kirisimasi Samoa Emanuia le kirisimasi Samoa Emanuia le kirisimasi Samoa A faina fia mai le li faola apena fo ina foi e le tua lona lo pele to tasi na le fano se tasi e fatu tua ya teia. O Yesu Keriso le pepe le Mesia o le aunga ma le sini au tu na o lo tatu ye le vaitaua so fia. E te tau foi lao no tatu langona fatasi. Le taua ma le ao ngā o le vaitau le Kerismas. Awane o tatu fai ma wha manitunga e peo na masani ai le lalangi. Ai o tatu fai e yeise ai mo i tatu e fuafua ai lo tatu wola i le amatanga o le tausanga fau pe aulia. O le pesa o ta pena mai ai, le li o sinapi longo vi. Stasi foi o alo le atunu wai longa i te tono Samoa. Ia, ma le taape solo ai le lalangi ma le Pasifika o nisi o ana fatunga. Al pesa o whaingoina le pepe o le Kerisimasi.
tanga le nei fale wa fa noa e fa na wai le tupu e fo ai tupu o ma le fale e momo e ai manu fetawi pe ana fa pe o a ole alo ole a tuomoni fa ofi i le va o povi fa afetai Yesu wa e a fio mai ona o awala mai le fale o manu Dei ele ai ni o mamalu Watu uau mamalu le langi Ai e a fio mai e lave ai Fa a fetai keriso Le pepe o le KERISIMASI Tele a mamai le langi Tangata fo i le lalo langi Ai au mai alo alo E maliu ina ia lave ai Fa afetai le matai Le mea lo faua e au mai Le pepe o le KERISIMASI Tato i fo umaloa i ai Fa afetai Yesu Wa e a fio mai ona o Awala mai le fale o manu Dei ele ai ni o mamalu Watu uau mamalu le langi Ai e a fio mai e lave ai Fa afetai keriso Le pepe o le KERISIMASI Afai ua fase fulu Tau sama lo matua Fesili Ua fia ni KERISIMASI lo olanga O fase fulu foki Na whanau Yesu I lo olanga Ele mana oi ni auro Po ni mea tau a tau Ai anga whaalava Lo wola moia Ave umaloa Ia Yesu le Mesia Fa afetai Yesu Wa e a fio mai ona o Awala mai le fale o manu Dei ele ai ni o mamalu Watu uau mamalu le langi Ai e a fio mai e lave ai Fa afetai keriso Le pepe o le KERISIMASI Fa afetai Yesu Wa e a fio mai ona o Awala mai le fale o manu Dei ele ai ni o mamalu Watu uau mamalu le langi Ai e a fio mai e lave ai Fa afetai keriso Le pepe o le KERISIMASI Fa afetai keriso Le pepe o le KERISIMASI Merry Christmas and a Happy New Year. Ona tali mai lea o lea onga whaseila ai molinuu po le School of Maritime I le pese ua whaingoina tātou pe pese ua fio mai le whaola. Si mai lau mai moa. Io
fai sina malo longa popo o tau por kalame nisi o fasa longa fa pe sinisi ona toi tali mai le fa wina o le vaenga fai. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. Ua mai a herota ai ua ngā solo atu ma ua ngai atu mā koi e sa ili po o le whaelong sa o le fitu sa iei le sa mun ta ina i lato ta lofa mā koi Alhamdulillah, alhamdulillah. Hello, Sai. Oh, how are you? Wantalo. I'm so tired. You walking all the way from the desert? No, my camela is very sick. So I had to carry the camela. It's very sick. Kasi vivila o le tuafa na isa vani. Mamau le meng makusava mai sai. Mana mi se vai. Okay, ali siya so nga le okay makamaka wa makoa. O ka makuha le le mero va of cool lang. O le alimento. O le ton o alimento. Na siya le ko fam kala ko mo ko e fam la fikiri. Okay, kira ko lang. So le pulo mal fe ko kasi ko mo. Kono. Pulo mal fe ko o kero fa ko solo. Sorry. E siya o fe ko o fa lauro le siya nga pa fa sa sa. Kira fa fe ko le po sa o mai ka. Fa me kala pa fa sa. Sa o yari. O fe ko lai fa ele ku puro fa ia ka ko mun fe ko. Ma maon me ma ko mai sa sai. Ka ko mai sa ma ko mai no ma ko fe ko ngayu ka yo. So le ko ingoi roto. Agora ko ide pelo so. Ona skala roto. Fa mai o sa ile tama mo nga me ka bo so ke ifo. Ma ko no ma mawa ko pupula mai ma ka fa pelo uma leongo. Pa wa nga ku pelo re. E ma ko ro ra sa ile ka ma ko mawa ko nga. Sole, mo loko sai. Ole ka or kamor forforlanga. Si fai verunga. Ole ka or kamor forforlanga or kupu so mo ke aku sole ole fale o manu. O woi. Ole fale o manu. Manu le anga le fale. Fa na wo ile tupu. Eli avele me nga fa vai ma ko loko sai. Ma ko aku wa ma ko mulise wali ma ko wifo ko ele. Ma ave ma ko me ano fole. Aulo. E fai loyo i o kupu. Ma mea mangomi o le purumuro, ma le purulipango. Fai loa le kamunga. Ia, o ngā langa mako wo e loa. Mako sosona. Mako kiri koe foi ni leo he rota wau mako e loa. E kuku sale pepelo he rota ma le pepelo sai. Mako i kere kangi? Au kangi. Ia. O kau rengi o loi maka wo mako kua o loi maka le mamao le merisa veli o le koafa. Fafea lau kamila? Kope. Buhani. Kako wo se keu lau kamila. Kako se fa lo se kamila. Lelei. Kako wo. Tātou te tū whesili po le atonua ia le mafuanga. Nā ala eo na soifua ma whanau ane le whaola i le whale o manu. Ai a tātou whetu na ai fo i le soifuanga ma lo tātou iai le leila lolangi. E leisi sui tātou e fia ola ane pe fia whanau ane so nā talii po so nā whine i se whale o manu. Tulau le mai mo mai e le tunu. Ai mai se foi le tele o le mau se i vanga nani whaafita auli mani mea e whaalilo lilo. O na tau iei leo ni tala e whaapenao no tātou whaalongo ai ma whea e sovili. O le pese ua whaingo ina le ne whiawhio le pule o le whalitali malo. Leana sa ili ai Yesu, leana sa ili ai Maria, e whanau ai, peta i e le italia ua tumu le whalitali malo. Shori cap ma le pese ua whaingo ina o le pule o le whalitali malo. Tali malo le polo a inga a kaisara au puso na ia tu si Yesu afa
mau mau o ngā whā I le ai o tawita I pete le e mā Ana uto e mana tua wawe le ulu ngari Le whawhine mai tanga o tie I le asini Si ona to alua na ngani mai Bo sola vanoa Beita I boto le whale ua tumu atoa Na ole whale bovi na maua I lo la avanoa Se o te leilo ina E a whea loa inga E a fio ai le pepe na fola fola ina Wa tau aso la tawa ai Wa leilo lo na a fio mai Te tala atu I o taloto E a fio mai ai Ana outo e mana tua vape le ulu ngali Le whawhine mai tanga na tie I le asini Si ona to alua na ngani mai Bo sola vanoa Beita I boto le whale ua tumu atoa Na ole whale povi na maua I lo la avanoa A ole whale tali malo Le ata leo ta uloto E a fio ai le pepe na fola fola ina Se manu o te avatu O ni alunga mani e afu Ma se potu ana ngata Mo Yesu lo ufa aola Ana outo e mana tua vape Le ulu ngari Le whawhine mai tanga Na tie I le asini Si ona to alua na ngani mai Bo sola vanoa Beita I boto le whale ua tumu atoa Na ole whale bovi na maua I lo la avanoa E le se mea lo fasili mo I tātou le nei vai tau le kerismasi wale mai male vai tau a so whiwhia na ilo le mea lofa o le pepe o le kerismasi. The greatest gift of all o le pesena mai a ropi na kari le au tāpena mai whawhiwhia mo oi. Dawn is slowly breaking. Our friends have all gone.
It's the greatest gift of all. Just before I go to sleep, I hear a church bell ring. Merry Christmas, everyone. It's the song they sing. So I say a silent prayer for creatures great and small. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of all. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of O se tasi nei o whātunga ua lau vivilu ai lo te o tele maiso ta māmatina mātutua ma lau ngā tūpulanga e mātutua le ni vai tau. Tasi o whātunga mai le li pese wa ilonga fo te tono le atono. Nia le fionga ia suliveta ku rene. Wa le pese o whaingoina Yesu e talia maia lau te talo. Leo le ato e langi e sinapi longo vii i le nei fiafi. O se fale angi mai per fita Wa tau leila Hea ua ave lela Milo milo sia itai ngā lufa tia uma Lo matai a lofa mahi la ufo la uma A ole sawa le fili wa le alofia Te leo toa, te leo sawa le petia Lo matai au whaio a ole wa e fili filia Tau tai mai pea, loa nganga paia O Yesu e talia mai la unei te talo A wale fai, lo uloto o lo fina malo Ya ea oa oi la wau ana yo loto mawalalo Ina ia o sa atu a ilo mahalo Yesu e talia mai la unei te talo Ai awale fai, la uloto o lo fina malo Ya ea oa oi la wau au na ya uloto mawalalo Ina ia o sa atu a ilo mahalo Yesu e le sulu fanga o le lalo langi Fa mole Ya e talia maia la mato te talo Au fa solo se la pea la unei vai Le toa te leo leo vaalo o ngā solo mai E malingi le muahi o unei loi mata Lo matai e, lo mana lea walahi Lea walahi nei la unei
te talo lo mataya famua mua pealo fina malo a ia tu mau pealo nei fatau va ai foi ia tu levinga I lo sua fa o Yesu e talia mai la unei te talo I wanna fire la ulo tolo fina malo ya ya o la o na ya ulo to mawalalo ina ia o sa atu ai lo mahalo oh Yesu e talia mai la unei te talo I wanna fire la ulo tolo fina malo ya ya o la o na le alo le lo to mawalalo ina ia o sa atu ai lo mahalo. Merry Christmas and a Happy New Year. Ona o tātou se mai lo le tau lunga e peona mai atu le whatawhiti o le pōl kalame le whiawhi nei o le asfraile. Mana tu o le asfraile lawa ia tātou te whiawhi na o mai anga luenga. E vi ia mwhawhtei le lofo le tua no le pule whaso o tātou o lia mai. E wei na tutu punisi o whawhi tauli ma whalawe lave lo tātou lo toi whale. Ai whawhtei le tua le lava e tele lo na lofa. Ai titi lo na toa sa. Moli mau mole oli le au tāpena mai ai le aonga whasei le moli nuu. Tau walunga ai lo tātou pō. Simaila mai moa.
ai mai kuia Yesu. Holy mau male, holy, holy, kovana mai Yesu. Holy mau male, holy, holy, kovana mai Yesu. Pese alleluia, kovana mai Yesu. Holy mau, holy, holy, kovana mai Yesu. Ole taulunga malisi uina o talo por kalame le fiafi nei pe ona mai mo mai le tunu ele ngata I samo nei e miso tunu mamau a fai na maua ia a se langona o le KERISIMASI le nei fiafi le talo por kalame vi ia mafavte le tu ele unanga lo NUS TV ai miso fo yo alo mafana o le tunu le na maua le no e favi viai e lungo le talo por kalame ile a fiafi nei a wana ngalo le po ta ole am fai no favi viai ia le vaenga o tupe le university fa pe foi ia o unanga lo tele fa pe foi le olo amanu center male vaenga o fam talanga fa teknolosi e por ICT de tono la university o la atu fa tasi o la lato fa fi le po taia wa foi le mai moanga Samoa manu teleina la va singo le nei fia fi le mai mo mai le tunu e le anga le leo le tua mo se fia ia ile nei po ai fa mo le saunga le mu o mo le atu le tua lo to so I foi ina yo tatu sopo fa tasi le aso taia on we tele nei fia fi fa so I foi Design, graphic design, true music. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. O te whiwhia lava e toi whātalo whātu le nei whiawhi le mai mo mai e le tunuu. Ia, wa fo I le whiawhi nei o le suto nai. E peona iei malolonga Samoa ia mai ngā luenga sa iei le vai aso na se mawai atu nei. Pawtei le tua ilo nā lofa malona ngā lei, ia ua momoli mai lau tau soifua e le nei e whiawhi. Pe tai o le pōla nei, o le a whapea o na whawhiwhiai, ia nisio au whepese tu whaatasi a le universite. Ia peona iei nisio au nanga lau tele, peona iei le vaenga o tupe, ia whapefo nisio vaenga au nanga lau tele, ia o le vaenga le olo amanu center, whapefo ma le vaenga o whamtalanga wha teknolosi wha ona po nei, e peona iei le ACT, leo la lato whawhiwhia, e le whiawhi nei a wā fo I le mai mo mai e le tunu. O le pōle nei o le atu moatu whawhiwhianga, a le tauta o whaipese tu whatasi, ia I le pese o whaingoa ina o le whaola mai, si mai e le mai moa. Take my time.
le tupu o Yesu wana o oe stasina o fatunga po pese leu ta pena mai le talo o pese i le nei fiafi e fafifia wala o mai moanga. Ole masani tamam tina matutua ole o ye fiafio na fai leo latou sauni ngā lotu mese fo le vaveo e taulanga lava le whanau tu sa fo i po lai fai e toale loto lai mo moi lava le to telo la inga ai fai al te talo lo matua ma le to ina i le tae o e talo si ai fe au mga luenga o le aso ma le aso
A me se foi o sauni ngā lotu ia fiafi, whaaftai ai le anga le lei o le tua, ua i o ngā luenga o le aso ma le aso. O le pese lau ta pena mai le uwe pese le nei fiafi, o le lau te talo, si mai le mai mo. Whaaftai atu le compania le T-Sand Graphic Design e mai se foi o le Pelton tu sai ma le tu mai o lo latu tau au e lango ai le nei Port Kalami o mwhau na whaasa lawina tu sa atuai ia walau mai monga. La tatu wa ngai mo sina malolonga pupu o ta pena mai le uwhi pese i le vaenga whai o latu whaafifianga. T-Sand Graphic Design, True Music. Ia ina ua soifo mai tātou li whaola i le whale o mani. Tele i lātou sa le talia ngofia le atulanga. Ai ona o ia o le pepe o le whaotanga. Leo mamo le. Ta lo fa leo mamo. Wa maru. Maru bu ne leo mamo. Ba. Ora no. Ba. Mamo. Yo fui so era mamo no we i. Ore ifu. Ba. Ma ai ma ma mo ro po pe ma ma mo kami ma ko ro po pe singa angin. Ah. Ke na leo ma ko mamo so e pe sau pura ngalang. Sao mo pe singa angin.
Mole mau male ole upa nauma Yesu. Hallelujah, hallelujah. Ua whanau Yesu. Phải lo mình ăn cái mà có wow sợ gì. Ba. Ngai Yesu. Ba. Alan kan yan po. Mako sa ilin mele family ba angin. Ayo ba ai ko cái ai mai phang au football. Sa châu phi châu win ma koi. Đấy, một cái câu đó mình quảng ngô pha rong ngô thế này ngô ý các ngô cái anh một mũi xuống à. Ông mà câu rong mà câu quỷ sol lên. Ô, có sự vậy anh ngà phạm mười lốc cô. Đi lịch. Messi Lionel mình vio là phải là tao xí là phàm. Ta phải lòng người PESEPESEGA đấy, ta muốn muốn đi quay. Ôi đấy, à, ấy là anh cái PESEPESEGA. Giờ đấy ông pha rong có PESEPESEGA. Ông mà là PESEPESEGA anh cái điều PESEPESEGA. Ta phải lòng. Toi whaatala watu le toi tali mai o le tarapol kalame le nei fiafi o le ua tapena mai le pese e amatali ai ia le vaenga whai o PESEPESEGA o le fiafi le nei pese i le tupu wa whanau mai. Si mai le mai moa.
O ani mafutanga sa whapeona ma vai mai le amatanga o le tausanga ia vevesi fo'i ma ia il tūlanga fo'i leo le afia ia i sauanga po o le sauaina i vaenga whapena beo na ili ne fiafi. O leo le atau mwhaila o whepese le fiafi nei. Au inatu ni pese sui fefi loi e whaafifia. Atonu e umane le taru pōl nei ma le taru pōl kalame ua mausali i lau wha e unga le pōl nei si mai le maimu. Le bulu li panole na au patu umai malu le yo la o le tuku o tangata uma.
po su kita fita na tato matea i le toe ina so i fua e ni meta mata o le fale po fale manuena le ana mau la lo ua ui mai ai i petele e male ngole ai tupu o tangata pese ma metai tangata masala ua ia sauai tato matila i ama po fa apatu i mai o le heke i ho awa o le uto o tini pa o wa ia mai o le keriso o le keriso o le keriso O tātou whaita waso no tātou aulia leo le aso e whaamanatu ai ma le aso o taupoina pe ona masani ai tausanga uma e whaamanatu ai le kerisimasi le nei tausanga le aso luas fololima. O le whaamani atu le kerisimasi ma le tausanga fau e lau whaipese le afiafe ne tau lunga ai le lātou whaawifianga si mai alau mai moa. Yeah.
ole naua mai mo sa mo le fia nei ile fa fianga me se fo yo tapena uma sa yel tatu pe pese tu fatasi na mai ni so unanga ale tatu university au Samoa e be ona fa le polo nei ole so nai tuli tau mai le po atai au ole a fa pe ona fa ai le kolisi fa au I piulo se tasi au fa pese wai longa e miso le mau lungo le tulanga lo ye tapenanga ala fa pese le kolisi fa au piula ole lawi o musika e le fo ia piula le fa ia Paul Kalame fa penei au ne msia le po atai au le po le sa la mfano fa ai kolisi fa au mai piula au le tau lunga mal siu no le tau Paul Kalame le fa nei mo le toile ngangol fa tele le company le Pelton e mise fo le company le T-San graphic design o mo fai na wina toile tau Paul Kalame mo le nei tu sanga lua feluas fo malima manuia fa so ngole nei fiafi manuia langa ia tu mo le sa pati le sa taiao asai foi. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. T-San graphic design. Too easy. Ile swafa man malo tatu li faolo Yesu Keriso te fifie fatalofa ma fafelo ya tu le mai mo mai ele tunu ile ni fia le sa patio le tua ina mutawa lunga sauninga lotu sao tatu yai ia pole asusa e tomua iai le sa muli o le nei tu sanga e ono tatu iai le sa valinga ma le whainga malanga sa moa le nei tu sanga luafe lua se fulu ma le lima alo mai o se whapuponga fulu nei ia pole whauwina nei o le tatu Paul Kalame o le PESEPESEGA o le KERISIMASI o le nei tu sanga luafe lua se fulu ma le lima I lunga o le tautua o le nei alau NUS TV e bei ona tatu iai le fiafile nei o le amaua le vanoa e whaafifiai ma pese ai le kolisi whaafaiwhiau I piula I le tātou Paul Kalame o le nei sanga se tasi o au pese wai longa I le atunu e meise foi ia o le mai mo mai a I atunu I fafo o le lawi o le musika I la tau foi o lo tau la mua I le au pese ma lau a safo o tangata ua whaiu mai ia I musika po o mata upu ma le au tau wina le lei I le musika le ala maua le vanoa e whaafaiwhiai le kolisi whaafaiwhiau I piula e le amatalia le tātou Paul Kalame le fiafi nei ia e walau tuai I le avatele I le sunga le whaafengainga ia po le fionga foi o le li pule lea o le kolisi whaafaiwhiau I piula le sunga ia Reverend Professor Mosese Mailo mo le tātou sauninga lotu I le nei fiafi sima ia lau mai mo e whatalofa ma whawheilo I atu le kolisi whaafaiwhiau le nei fiafi I le paia maolunga o si o tātou o tunu ma le whaafonga mai o maia o le a mata le PESEPESEGA le kolisi e ala I se tātou lotu whaauta e tō le tau pou ma whanau mai le tamatane la tau te whaingoa foi I a te ia o Emanuelu o lona winga pe a whaamatalaina ua ia te I tātou le atua. Amen.
Mātou te mo mia lo file mo, le li e o mātou loto. Ina e o mātou langona ina, lo fio mai. E te whapa ia ina, ma papatiso ina le nei wha moe moe. Ina ia tele so inga. Ono Yesu lo mātou ali. Amen. O lea mauani nei mawhauwhaunga. Tau whapopoa i le PESEPESEGA al kolisi le nei e fiafi. E tusi whaitauina o le tusi whaitawaso o le kalesia. Mātaio o lona mta upu mua mua. O le whai upu sifuru walu e o le lua sifuru ma lima e o le au whaitauina ni nai whai upu. Whaafonga maia i e fionga pa ia aleli. Sa whaapea o na whana umai o Yesu Keriso. Sa whautane lona tina o Maria i a Iosefa. Ua iloa ua tō o ia i lea nganga pa ia, a o le i whaatasi i la ua. O Iosefa fo ila na tane o le tangata mi o tonu ia. E le i loto fo i o ia i na wha maasiasi i a te ia i luma o tangata. Ua ia manatu e whaatea le mu i a te ia. Au manatu natu o ia i nā mea, whauta. Ua whaari mai i a te ia le angelu o le ali i le miti. Ua whaapea mai, Iosefa e, le atari o tāwita. Ua te fefe ina au mai i a te oe o Maria la wawā. Awa o lana tō mai lea nganga pa ia lea. E whanau mai e ia le tamtane. E te whaingo fo i a te ia o Yesu. Awa e whaola e ia lona nuu. Ai ala tō wangsala. Wo o nei mea uma. Na ia taunu waile a fionga le li il perfeta u whapea mai. Whauta e tōru tau pou. Ma whanau mai le tamtane. La tō te whaingo fo i a te ia o Emanuelu. O lona winga pe a whamatala ina. O e a te i tātou le atua. Wala Iosefa. Sa moe. O na whaia le e ia e pe o na whai mai ai i a te ia o le angelu o le alii. O na au maila nā vā. Whaamalmalama ma whaamanino e le anganga o le atua. E a na fionga o tātou whaitau ma whaalongolongo iai. O ia tū mau i a te ia lona viinga. Nei e o le whaavavau lava. E pu'u a se langona whaale anganga. E a mata ai le PESEPESEGA al kolisi. Maua se au mawhauwhaunga le whai upo e lua sifuru mal wha. Wala Iosefa, sa moe. O na whaia lea e ia e pei o na whai mai ai i a te ia o le angelu o le li. Wana au maila nā vā. Wana au maila nā vā. O te fia whatau waina Iosefa. I se fe au ar kolisi. Ta o toia Yesu ma le KERISIMASI. Na wā o tātou iloa o le foi o loo la ungaina lava i le nei vai tau. Te fia whatau waina stoina o Iosefa. A whai tātou te whaitau le leire whaasolonga o le tala. O oua ai wha tamatane ula vale i le tala. Talo whai a Iosefa.
o Maria ua maitanga. Ai la te le I whatasi. Ia upu foi o le tō whamanino e whai me whapea. O le luma ma le matanga. O le waai whaatamatane. E matanga. E meo le whewai, ai te iu tupu se whaalawe lawe. Ai ese le tangata e tupu ai, upu se sao. Waai na whawhariseo. I le maua mātaio. O Iosefa o le tangata a miotonu. I le whalili unga o le tātou tuspaia o le tangata a miotonu peitai. E iei le upu e siri atu lona wheso o tai inga ngana ntusi ai tusi nei o le upu lea o le tamali. O Iosefa o se tangata e tamali. Whai mai le whamtalanga, e le I loto Iosefa, e whaamasiasi I a Maria. E le I loto, e le I ailo na loto e ui le mea o tupu. E le I loto e luma I a Maria. E le I loto e tu watu Maria. I manatu o le au whai tatala o le nawa I taimi. E le I manatu e tu watu Maria. E whai I ai manatu o le nuu malangona o tangata. Sa ia manatu e whaatea le mu o upuna leolo I tono le tuspaia. I le tū maleanga Israelu. Ua manatu Iosefa. E aua nei whaalaua I tele. Whai le lei le tusi a lei. O na whaatea le mu leo Maria. E tū maupea lo na lofa. I lana pele o Maria. Peitai. O inana I loa ia Iosefa whaalinga le atua. Ina ua sanga tonu lo na loto. E le I manao e whaaluma pe whaamatanga. O inana whai mai le mori mau le tuspaia. Na whaali ai le atua ia Iosefa. Whaamatala I ai le mea lilo. Ua tō wha I ai le atua. Ustai Iosefa. Ustai. A tato fua I ai. Nem whaino whapeatu. Ua swallow Iosefa longa pride. He swallowed his pride. Se ia vaaia whaalinga ma le whaailoa mai o le atua maona wawenga. Tato iai nei teimi o le ativeni. Tato te tapena pena ma tato alo malie. E le teimi e whamanatu ai le whanau mai o le pepe o le KERISIMASI. E mo mia le saunia o tato loto. E le se teimi tato te vaai ai whaata matane i le wha moe. O le afio mai o le atua. Malona liu tino tangata. O le teimi tato te vaai whaata mali. Vaai whaata mali. I le wha moe pa ia o le atua. O tatou sauni e whamanatu. Tasi lea mea whaaleanga mea I ainga. Mo le pride. Mo le fiatama. Iosefa. Aua le fiatama. Ai tatala lo loto. Se ia e iloa ai va venga o le atua. Ma le wha iloa mai o le atua ia te o Iosefa. Va ai lau Maria. Va ai lau Maria. Va ai va venga o Maria.
Vai va venga o le tua u whaari mai a Maria. So ia wha luma. Ele se tato wanga nuu le wha luma o le istangata. Ele tau whai atu nei umi. O le taunu unga o le wha moe. Na wha ola ina e Iosefa Maria. Na ia mai ia te ia la nā wā. Na ia whaola mai ia te ia. Mai le mae o le lalolangi ma tangata whaita tala. O le whaola tanga mua le nā o le kirisimasi. O se whi au fo le nā wha manatu. Mo i tātou. A o tātou sāpapali atu. I le wha moe pa ia o le atua. Wala Iosefa, o na whaia le e ia e peo na whai mai ai ia te ia o le angelu o le alii, ua na au mai la nā wā. Amene, tātou te tālo, whaafitai tele le atua, whaafitai i lau pule whaasoa i le atunu, ua mātou maua ai le nei aso sā i lo alofa ma lo wanga le lei. A mātou iai le nei vai tau tāua o le tāpena pena ma sāu niuni e whaamanatu lou liu tino tangata. Whaafitai tele lo mātou tama. Whaafitai mori KERISIMASI. O se teimi mātou te wawa ai mau iai mai le tele o whita ma whaingata o le tausanga atoa. Whaafitai wa o se teimi ua tutusa ai le tangata talitonu ma le tangata e le lotu ma le talitonu. O le teimi o langona o le fia. Ma tu watu avenga ma mafa o le tausanga. Whaafitai tele lo mātou tama. Le wheau la unga ina o le nei aso e au na i lea whata whaita aulanga ma lea whata whaita aulanga. E tā oso ai le fō launga lea tunuu i le nei vai aso. Pa mangalo mātou se. E le ai se whaiva e ato i oluma. Pa mole wha mangalo i mātou. Mangalo le atunu. Ma iona tai o i tangata lau tele wha mangalo le kalesia. Ai mātou te tatalo le ali i e mole wha moe i le nei e fiafi. Ina ia e alofa ma e fesoa ni mai. O awa noa tā ua e le a umaua. Mātou te launga ai ma mori mau le tala le lei ala i pesepesenga. Ia alofangia le au fai pese e le koris. Sa unia fo i le whaafonga anga le atunu. Ia iai so mātou langona whale anganga. Sa unia ai mātou i lo whaali ma lo whaai loa mai o wawenga. Ia manuia fo i le au fai ngā ruenga ma le nei ala leo. E lei titi le tāua o alatou whiau. Ma e ale nei wha moe fo i lava vi inga i a te oe. Ono Iesu o mātou wole ma te talo atu e nei. Amene. Tātou whai uri pese, sa unia lau whai pese. Oh
Whaftaitele lau whionga ia i le lipule po lau sunga le whaafengainga tu sai mo le tātou sauninga lotu i le whiawhili nei maise nisi o pese salangi ina i le au pese. Na maua le wanoa le tātou pol kalame o PESEPESEGA maise o tātou komite a si ai fo i tāpendanga ma o ngā mea al kolisi a o iei te tonu i le a ai al kolisi lufi lufi e pe ona iei lātou tāpenanga whape foi ia nisi o lātou vaenga sa ma whai o na au iei ia o ngā mea ma PESEPESEGA o lepo simai alau mai mo. Taia le lofa maleanga le leo le atua. Whawhero e te fo i lau whionga i le whaao le universite e whawhero e koe lau whionga i le pule o le tātou universite lau whionga le professor tui fuisaa, pātila, maalua a mosa ia meise fo i o le pulenga le tātou TV ma staff members umalawa mo le nei fa mo tau o le amana ia o stasi le o mta opsisiri fa le atua o ina ilu ma taltalo le a fea le kolisi fa fe au i piula i le tō whaftu tu nai a lau a whionga mai se fo le pulenga o le TV e fai se sao le kolisi e ala i le nei polo kalame tau au tato iai vai tau o le KERISIMASI ma le tau sanga fau whaftai mo le amana ia whaftai mo le wala ulia. O le porokalame lava ia, o stasi lea o le ministry al kolisi whawhiwhi au. Ma la ngaluenga wha evangelia e ala i porokalame whapenei. Me le po lea lava le pisi al kolisi ana porokalame ma ana fufuanga ai esel tau o le amana ia o mato maua ma leva noa. E whai eise sao al kolisi whawhiwhi au. Mo le tātou pulenga ma le TV ma le atunu. E ala i PESEPESEGA o le KERISIMASI. Moli ila ngona o le nei vai tau tāua. O iai le atunu i aso fia fia. Ia o tātou sauni atu e whaatali le whamanatuina o le pepe o le KERISIMASI. Ia o se avano tāua fo e mafo fo e mātou. Ia o whasauni atu le kolisi mo lana tu uanga. E mafo fo file mua e fo e le kolisi la tau yonga na fatausi e mawana whaiva a oanga atu e toi ta liu rautu i le tāpua inga a mātua ma a inga ia ai mesi foi o le neiva i tau tāua o tātou e iana i KERISIMASI. O le vainga nā lesa iai tāpenanga a le kolisi ma sa mai tauina i le maopopo ma le tasi o le leo e whaalongo maustai umai ai ia li i ma whalitua po li i whaafengainga ia po a oa o mo lātou whalitua meise foi o le kolisi atoa le na maua le vanoa. O le atu moatu lātou whawhiwhianga i le whiawhili nei, ia lātou pese sui whē whiloi, ua mawhaio na lātou tuu whaatasia malangina, a wā le tātou kalame le maimo mai a Samoa. Manuia lau maimoanga.
siufofonga matango fiele na o lau fepese al kolisi piula pe ona matalia ila tu fafifianga ile fiafile nei la tatu wa ngai mosina malolonga ona toi telu mai le vainga lon lua o fafifianga ma pespesenga al kolisi o piula ile afiafile nei. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. Tōtari mai o le tarabol kalame le fiafe nei mo le vaenga lo na luo po whawhiwhianga mpespesenga ale kolisi whawhiwhi au I piula o leo tāpena mai lau whaipese e lātou te langina ea le pese mai le tu spese le kale sia mea tu tisi le pese tolu lima o wa whaingoina usoe ala mai si mai le mai moa. Pepese o sana aleluia. O leisi na whawhiwhianga o leo ta pena mai lau whepese ale kolisi e whawhiwhia mo oi lau mai moanga. Yeah.
O le isi whātunga leoa tā pena mai le tātou o whaipese le fiafil nei. Ua whaingoina, siva ma pese, oli ma patipatia fia, ua whanau mai le misia. E whapena fo se manatu o le tātou kalame, o le langona umana o Samoa, e le ngata o Samoa lo alalampapa au i Samoa nei. Ia o Samoa lo ta ape i e tu e fia o le ke lope. Tātou te langona, ma o tātou oli ma patipatia ma whaavataia whaatasi, ia le whanau mai o le pepe fau o le KERISIMASI o le nei tausanga. Si mai lo mai.
le tātou anga i mo sina malolonga pupua ta pena mai leo fai pese le fia nei fa vela mo le fa saunga Samoa i le pole nei o le sa ina o tau walunga o sauninga lotu sa o tātou iai. Design, graphic design, true music. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And custom experience needs. We care. Tele fale sa tau yai whainga maranga. Tau ora fo I whatan maro, pita yan. Sa nga ol fale man, sa manoa. An me susu era sungal puler whatan maro. Ngolo whangongo sai. Asia. Ngolo whangongo. Ko kaya so whakamala sai. Anga ulo lava. Anga ulo le kupu. Ele ave ele foi pobre, ave se pouco mais. Sole. Mamua o pui. Ai kangi vai ir o que kangi vai no fa malvalea. Eu fui a sole. Le ngei la we lo me la no va. Le poler for kan malo, ave for pobre fa o ku. Oh boy foi a tau mesina, eu fa ngal for man kan oi. Eu fui sole. Essa sao foi se fai do me que uso. Eu fui ni ang, eu fui men fai loi o au vai ngala ngala lo ma moi. Se sao foi se ang ka kam se longo. Ka lo fai. Yo gran me la fai pa yo lupa pa ya. Ka lo fai. Ko kangi mai la me la fai ku fa ngau ka. Ya. Olha pese. Que lo foi. Wow, lo pode pese. Quang me. Pepese mai, pepese. Ole, toi foi mai o tara por kalame le vefi nei, ia ile malolonga pe ona ia mai moi foi le tunu. Ole o sauni mai le foi pese. Se tasi o lato pese ia ese foi le skyling o le pese ne apiula. O faingoina o le pum pum tiki tiki pum. Ole fa fia mo o le vefi nei. Ele le pe ona mai mo. Ticky boom, 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 ticky boom, boom, ticky boom, boom, ticky boom, boom, ticky boom. Yesu,
A sauni mai le o pese e whaafifia le isi alantu whātunga o whaingoina pese o sana o whanau mai le tama. No fai atu le temi sola e maualunga ia le tūlanga o loo iai si ufofonga o awa o mawhaletua o loa o tawina i tono kolisi whawhiwhi au i piula. Ai mese foi o ngā luenga le ua safo lan tawia. O le bese leu ta pena mai le fiafile nei, Glory in the Highest. Smai lau mai mo. Bethlehem town, the Lord from heaven to earth came down. The King of Kings was born in a manger. Now we can sing what the angels say. They say glory, glory in the highest, peace on earth to fear to all men. Glory in the highest, peace on earth, peace on earth, peace on earth, peace on earth, goodwill to men. Oh, he shall be called the name of Jesus, the Prince of Peace, our God is with us. The chains of sin and death are gone now. Oh, joy to the world, the Lord is come. They say glory, glory in the highest, peace on earth, peace to all men. Glory, glory in the highest, peace on earth.
O le na ua mai mo sa mo e nisina o whatunga ma PESEPESEGA mai si u whoka mātango whie o leo whepese piu le whiawhile nei. O leo tāpina mai leo whepese se tasi o whatunga po o whati o le pese a leo whepese lawi loa le Pasifika o le te waka pe tai o leo tāpina i e piula le lātou pese le whiawhile nei mali liu i le tū whalenganga tātou te whamana tua i KERISIMASI o le nei tūsanga. Sima i le mai moa. Fai u whawhiwhianga le kolisi le whiawhile nei i se tasi o pese e whaisi māua lunga whai whaisi whainga tā o le usuina. O le pese ua whaingoina, hallelujah. Si mai ala mai mo le tunu o le taurunga atu, le pō whawhiwhianga a le kolisi whawhiwhi au piula. Hallelujah.
Peo no whai atu mo tau o le taimi o sola, ia, e launga mai fo'i ia pese peo no tātou whaafonga ma mai moa i le tunu u. I le fia finei whaafifianga ma pesepesenga al kolisi whaafifia au i piula. O le ala fo'i le nā fuafua i le tātou komiti, e le lei pea le whaafifia al kolisi i le po le asusa. Le fau o lātou langi pese ma vi ingo le tua i le fia filne. E le ngata ina mānei o whanti o si ufafonga ia le mālie ma le mānei e le whaalongolongo ma le whaafonga le tunu. Au wala unga fo i mo i tātou umai le fia fili nei. O le tau alunga ma le si uina, o whaafifianga le kolisi le pōle nei o le asusa, e peo no tātou iai. Ma moli atu aile nganga le whaafitei tele, le fionga i le li pule, sui pule, o le pulenga, ia maisi o le kolisi, ia oa o mawhaletua, e tusai malo lātou sao tāua, e le tātou pōle kalame i le fia fili nei. Awane ngalo le pōle tai au le whaafifia i le sosia whaafinia Samoa, e lungo le tautua le nia lau NUS TV, ma le tātou pōle kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI. Whaafitei atu le compania le T-San Graphic Design, e Maisa le Pelton, tusai ma le langlongo sua le tātou pōle kalame. Manuia te leo whaasau saungo le nei pō, manuia le taliwa le tunu le whaauwino ngā luenga i le aso atai au. Whaasau i fwoi. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding.